An bɛ media filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan. Ni an sigilen an ka émission kɛnɛ kan tuguni min bɛ passer aw denkɛ n'aw balimakɛ Ibrahim Jawara ani Mamadu Bajiru Kisa di karamɔgɔ Bɛfɔ Junior International. I bɛ se k'a fɔ de i t'a fɛ mais m'a tɔgɔ mɛn o ye juguya kuma ye. Bi an wulila an sera an karamɔgɔ ma Sabalibugu kura na ɲa k'an bɛna gɛrɛ a la a ka se ka Sabalibugu kura an sera an karamɔgɔ ma ba bɛ se ka kɛ quartier la ka tila ka nin da o kan Sabalibugu kura Sabalibugu kura an wulila an sera an karamɔgɔ fɛ Sabalibugu kura la bi a ka se ka da don silamɛya la k'a walawala sabula karamɔgɔ caman bɛ kuma silamɛya jɔsen silamɛya kɛcogo caman t'a dɔn an wulila an sera karamɔgɔ ma a ka se ka maaw bɔ fili la bamananw ka kuma don kuma ma ɲi da kelen na an bɛna kuma di an karamɔgɔ yɛrɛ ma a ka se ka silamɛya jɔsen yɛrɛ fɔ an ɲɛna adamaden i tɛ se ka don silamɛya la k'a sɔrɔ ni mun tɛ a k'a da don o la k'o walawala k'o fɔ an na mɔgɔ tɛ se ka kɛ silamɛ ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ i ma ko minnu kɛ silamɛya jɔsen yɛrɛ a k'a da don a la ka walawalali k'an ye karamɔgɔ salamu aleykum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An balima silamɛw assalamu alaikum. An kilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala k'an ka batokɛlɛ bɛɛ lajɛlen minɛ sɔli ala Muhamadu sallam. O kuma ne ala ka diɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ ka an lajɛ sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ dugawu belebele kɛ aw bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini aw bɛɛ fɛ bi kumaw nafa belebele de bɛ bi kumaw la sabu ne bɛɛ fɔ fitinin ne mana dɔɔni bato bɛɛ la dangan o dangan la diɲɛ bɛ wuli ka a bato fɔnsele sɔrɔ ye sabu mun ye ala ta ye n b'o de baara ci mun ye kira ta ye n b'o de baara ci hadisa kɔnɔ ani kuranɛ kɔnɔ an ka kira belebele Muhamadu ala ka nɛɛma ni kisi jiidi kira kan diɲɛ laban kira anw minnu ko an ye silamɛ ye bi na an bɛ ka an disi gosi na a ye k'a yira mɔgɔw la ko an ye silamɛw ye an bɛ ka o kɛ an ka fɛrite ye dɔ de sɛgɛnna ɲɔni silamɛya ka anw sɔrɔ yan dɔ de ju gosira ɲɔni silamɛya ka anw sɔrɔ yan dɔ de fakara pour que silamɛya bɛ se ka jɛnsɛn kira belebele Muhamadu a ye degun jugu kɛ a ye tɔɔrɔ jugu kɛ a ye ɲɛni jugu kɛ a ye nɛni jugu olu bɛɛ fɔra a ma diɲɛ nɛni jugu bɛɛ fɔra a ma o de y'a to silamɛ ale ka muɲu n'a ka sabali o de y'a to silamɛ anw sɔrɔ Afiriki yan nka diɲɛ laban in na e bɛ wajulikɛla jumɛn dɔn Mali kɔnɔ yan ko a bɛ nɛni ko a bɛ sabali ala kama Mali bɛɛ wajulikɛla tɛ yen mun bɛ nɛni ko a bɛ sabali ala kama n'a ma bɔ ka nɛni jaabi a dabara la a b'a ka kalanden dɔ bila k'i jaabi walima a k'a ka zikiridala dɔ bila k'i jaabi walima a ka videoman dɔ sara k'i jaabi anw ko anw bɛ kira belebele Muhamadu jogo ladege o de la ne ko alikiyama jɔ don an bɛ wuli ka taa alikiyama jɔ don kɛnɛ ka jamakulu 12 bɛɛ langolo 12 bɛɛ jilangolo i bɛ karamɔgɔ jilangolo ye alikiyama jɔ don kɛnɛ kan minisiri jilangolo bɛɛ jilangolo 12 perezan jilangolo bɛɛ gari tɛ maa si jugunana lahara kɛnɛ kan lahara jɔ don kɛnɛ kan o de la kira belebele Muhamadu ye nin lakale don mun na a denmuso Fatimata o ko ya Rasulullahi ya ala ka ciden
a ko ale bɛ cɛw dɔn cogoya min na mɔgɔ modèle minnu don ko est-ce ni bɛɛ langolo taara alikiyama jɔ don kɛnɛ kan musow langolo cɛw langolo bɛɛ jilangolo 12 i n'a fɔ i ba y'i bange cogoya min na ko est-ce cɛw tɛna to k'i den ka musow langolo lajɛ wa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka kira belebele Muhamadu a y'a an ba Fatimatu a y'a gosi a disi la dɔɔni a ko Fatimatu k'o don kamanagan an bɛ cɛw da la o bɛ ɲina k'a fɔ ko arakɔri yɛrɛ b'u la Ala ni kamanagan gangojugu fɛ n'i y'a mɛn i ka arakɔri yɛrɛ bɛ wuli a k'a sɔrɔ i ɲɛ sumanen don dɛ hali mɔgɔ bɛ rapport sexuel gannen na ni i nana marifa ci a jatigɛ kojugu arakɔri b'a da komi e ye cɛ gɔnna e tɛ fɛn kalama o la n'o tɛ an musotigiw b'o dɔn o kuma yɛrɛ kuntala surunya kosɔn an ka journaliste belebele fa Jawara silamɛya jɔlen don guloma 5 kan silamɛya jɔlen don article 5 kan silamɛya jɔlen don pied 5 kan ne ye nin walawala siɲɛ caman a laban yɛrɛ la hali n ka wajulu tɛ se a ma ten sabu ne hakili la maliyɛnw ye ninnu ko ninnu faamu sa a ma se diɲɛ don o don ne bɛ fɔ fitini ka n da maga silamɛya jɔsen 5 la wala mi silamɛya donkan la waati bɛɛ ne k'a fɔ ko n bɛ n da maga la ne b'o filɛ i b'a fɔ ko ci wɛrɛ tɛ n na ne ye mun kɛ ne bɛ kuma silamɛya donkan kan ani silamɛya jɔsen 5 kan a ka ca ni san 3 ye n b'a lakali silamɛw ye k'a walawala k'u bɔ fili la o kuma silamɛya jɔsen fɔlɔ o de ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni de silamɛya pied fɔlɔ ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ silamɛ ye n'i ma nin kuma in ne fɔ i dabara la o diyara maa ye nin kuma in ne tiɲɛ ye a ma diya mɔgɔ ye nin kuma in ne tiɲɛ ye i se ka kɛ silamɛ fiyewu a tan kɛ man nin fɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ silamɛ ye f'i ka nin kuma in ne fɔ i dabara la ni kafiri bɛna tuubi a bɛ nin kumakan in ne fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tuubi tɔla ni ma nin kumakan in fɔ i jahanamɛ den kirikiri i kɛra muso ye i jahanamɛ den kirikiri i kɛra cɛ ye i jahanamɛ den kirikiri f'i ka nin kumakan in ne fɔ e ye kuma faamu ni de bi n'a fɔ i ka carte d'identité ni de ye silamɛya carte d'identité ni de ye silamɛya so paasiman ye n'i bɛna tuubi ka don silamɛya la nin fɔli i ma wajibi bilenman de ye hakilitigi bɛɛ kan kodɔnna bɛɛ kan baaliku bɛɛ kan e kuma faamu silamɛya tɛ tileganna tɔn ye parti tɔn tɛ ko ni mɔgɔ m'i bolo minɛ ka don a la k'i tɛ kɛ silamɛ ye e kuma faamu an ka kira belebele Muhamadu Ala ka nɛɛma ni kisi jiidi kira kan a ye diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ don silamɛya la a ye kalimatu shahada de fɔ i ɲɛna n'o ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mali karamɔgɔ bonda kɔrɔma si tɛ yen mun ma nin yira silamɛw la mun ma nin yira ko nin de ye silamɛya fondation ye Mali karamɔgɔ du kɔrɔba si tɛ yen fo ni dɔɔni nana aw ka du kɔnɔ tilegan dere fɛ e kuma faamu fo ni dɔɔni nana aw ka du kɔnɔ tilegan dere fɛ
ne bɛɛ fɔ fitini mun filɛ ne bɛ ka kuma Muhamadu Bashiru Kisa bɛɛ b'a dɔn boso ni ye boso fɔ bɛɛ b'a dɔn diinɛ mana anw fɛ sisan kabini Mali kunu fɔ a bi ne Mali diinɛ ko bɔ k'a jɔ i bɛ boso bɔ k'u jɔ ne bangena k'a sɔrɔ n fa ye karamɔgɔ ye waajulikɛla don alimami don ale bangena k'a sɔrɔ a fa ye karamɔgɔ ye waajulikɛla don maa lakalana kun don bon anw ka du ye dɔnnibaa bondaw ye ka taa hali sini ni sera jɛnɛ ni ko kisalakaw o b'a fɔ k'i ye dɔnni tigilamɔgɔw fɔ Bamakɔ ye bɛn kungo ye an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan an tɛ ɲɔgɔn bɔkolo dɔn o de y'an ɲɛ don ɲɔgɔn na ɲɔtɛ i ni cɛ o cɛ bɔra yɔrɔ kelen k'i b'a bɔkolo dɔn i b'a a danbe dɔn n'i ye mɔlibaliya kɛ nin na nin bɛ se ka kaara jigin kan i siden bɛɛ i tɛ mɔlibaliya ko la dɔnbaliya ye dibi ye e kuma faamu bon kuma yɛrɛ kuntala surunya kosɔn an ka journaliste belebele fa Jawara silamɛya kɔrɔlen taabolo de ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dɔnnibaaw bɛɛ bɛnna nin kan ko nin de ye silamɛya donkan ye nin de ye silamɛya fondation ye dɔ bɛna fɔ ko e sigi k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ne ye nin jaabi siɲɛ caman an ka journaliste belebele fa Jawara fɛn hakɛ mun bɛ yen n'o tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o bɛ ka paratike o ka ca a y'u ɲininka k'u ka na ni seliji tacogo ye ka da ɲɔgɔn ka kuranɛ kɔnɔ k'u ka na n'o ye o tɛ yen seliji tacogo tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i b'i tɛgɛ ko siɲɛ 3 i bɛ ji don i nun na siɲɛ 3 i bɛ ji don i nun na ɲɛda koli ka a da ɲɔgɔn kan i b'a fɔ a dadalen don ɲɔgɔn kan cogoya min na kuranɛ bɛɛ o t'a kɔnɔ o tɛ yen ja mɔgɔ caman b'a kun fɛ dɛ an yɛrɛ kun tɛ nin yɔrɔ in dɔn an ka journaliste belebele fa Jawara fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ silamɛya kɔnɔ mɛ o ma walawala kuranɛ kɔnɔ parce que Ala bɛ kuma kira belebele Muhamadu fɛ kira belebele Muhamadu de b'a dɔn Ala bɛ ka mun fɔ a bɛ sɔrɔ k'a lakale anw ye fɛn dɔw bɛ yen olu ma sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ mɛ o paratigilen don o kuma n tɛ sama o kuma nɔfɛ o de ye silamɛya fondation fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan wa ikamu sɔlati ani seli jɔli silamɛya donkan filanan ye seli jɔli de selibali de ye kafiri ye a finman selibali kɛ kafiri kɛ selibali den kafiri den selibali muso kafiri muso n'a y'i diya i b'a fɔ ko selibali kɛ lɛkɛ selibali muso lɛmuso selibali den lɛden a tɔngɔnɔden a wuluden foyi tɛ adamaden ni seli bilali cɛ foyi tɛ adamaden ni kafiri denya cɛ seli bilali kɔ selibaliya Ala ko cogo jumɛn kuranɛ kɔnɔ Ala ko a ka kuranɛ belebeleba in kɔnɔ a ko ya ayyuhal lezina amanu a ko aw mɔgɔ minnu dalen don ne Ala la ka lemaniya ka di Ala la ne Ala ye seli ka aw ma wajibi bilenman ye seli ye wajibi bilenman ye seli ye wajibi bilenman de hakilitigi bɛɛ kan kodɔnna bɛɛ kan silamɛ bɛɛ kan baluku bɛɛ kan e kuma fama ni Ala mankan ye kuranɛ kɔnɔ a ko n ye seli ka aw ma wajibi de ko sɔlu inna sɔlata tanha anil fahasha'i wal munkar a ko na aw ma seli in dɔn dɛ ko seli mun filɛ nin ye dɛ ale de bɛ kɛ sababu ye ka aw jogo ɲɛ kuma ba bɛ nin yɔrɔ in na dɛ seli ka jogo ɲɛ
ko seli ne bɛ kɛ sababu ye ka aw jogo ɲɛ ko seli mun filɛ nin an ka journaliste belebele fa Jawara n'a fɔra ko wajulikɛla dɔ minɛna ko dɔ la sisan i b'a a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma mun don a bɛ seli o de don mɔgɔw b'a seli la kuma bɛɛ ahɔ o tɛ ya n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ bariso jiran don a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma wa a b'a fɔ ko silamɛ tɛ wale jugu kɛ silamɛ bɛ wale jugu kɛ a bɛ Ala yafa deli parce que silamɛ ye mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ Ala bɛ lajarabi ko lase a ma wala a ka limaniya ka fɛkɛ a bɛ juguman ni fɛnw k'a fɔ o tigilamɔgɔ de ma ko silamɛ n'a fɔra i ma ko nin ye silamɛ ye a bɛ se ka kɛ a bɛ wale jugu kɛ a bɛ Ala yafa deli mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ wale jugu kɛ i bɛ Ala yafa deli a tɛna fɔ ni yɛrɛ bɛ keleko waati dɔw la mais mɔgɔ t'i yɛrɛ to ni ne bolo o n'i tɛ silamɛ olu tɛ kelen ye o diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a a selila n'i ko a ma ko kafiri ni i fatura o tigilamɔgɔ a tɛ sirati tigɛ abada fo Ala ka aw jɔ ka a jugement kɛ ka aw ka kiri tigɛ e kuma faamu wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a b'a ten turu i tɛ se k'a fɔ a ma ko kafiri bilen silamɛ mɔgɔ b'a ten turu mɔgɔ o mɔgɔ b'a ten turu ka a bɛ seli hali n'a ye diɲɛ wale jugu bɛɛ kɛ e tɛ se k'a fɔ i dabara fila la bilen ko kafiri don a bɛ jate silamɛ fɛ parce que a bɛ seli ye ko belebele e m'a ye ni mɔgɔ fatura i ka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ ɲininkali kɛ alikaburu kɔnɔ o ye seli de fa in salahat kad aflaha wa anjaha donc seli ye jagoya de don a kuma na ni i ka seli ɲɛna i ka sun baraji de bɛ lajɛ o kɔfɛ n'i ka seli ɲɛna i ka jaga baraji bɛ lajɛ o kɔfɛ n'i ka seli ɲɛna i ka ɲumanya tɔ bɛɛ baraji bɛ lajɛ nka ni seli ma ɲɛ i bɛ bo kɛ jahanama kɔnɔ seli de bɛna fɔ adamaden ka carte d'identité n'i taara da kaburu kɔnɔ k'i kɛ siriko 3 ni kankɔrɔ meleke ye ka i senw fereke ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko sɛdunna nani ka bɔ sugu la i ka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ bɛ ɲininkali kɛ kaburu kɔnɔ o ye seli de an ka journaliste belebele fa Jawara mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen o dalen don silamɛya la nka est-ce que olu caman bɛ yen olu ma da saga kunun na olu ko est-ce que adamaden n'i donna kaburu kɔnɔ o t'i kɛlen bɔgɔ mugu ye wa k'e bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ɲininkali bɛ yen dɛ ne yɛrɛ bɛ ne ɲininka o la dɔw b'a fɔ k'e sigi adamaden bɛ se ka wuli k'i sigi i jugunan ka kaburu kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ wa an ka journaliste belebele fa Jawara masa mun sera k'i ku i ba kɔnɔ kalo 9 i b'i ba kɔnɔbara la i ba biɲɛw bɛ yen a fogofogo bɛ yen e wolola ka na diɲɛ na mais i kɔrɔbayalen i n'i ka nɛnja bɛɛ i ma deli k'i sigi k'a fɔ ne tun bɛ n ba kɔnɔ don min na a fogofogo tun bɛ ɲan fɛ a biɲɛ bɛ ɲan fɛ a galaka bɛ ɲan fɛ i sera k'o lakale o tuma n'i ma se k'o lakale masa mun sera k'o kɛ i b'a dɔn k'a fɔ masa tɛ se ka dɛsɛ k'i wele k'i fara ɲɔgɔn kan kuma yɛrɛ surunya kosɔn ani wagati n'a cogoya kosɔn silamɛya jɔsen 2nan seli i y'a faamu a 3nan ye jaka bɔli ye jaka komi maa jɔnw ma mɔgɔ mun bɛ yen ni wari b'i bolo kabini Ala ka maa mun da 200 ma ɲɔgɔn sɔrɔ i kunna nafolo t'i bolo jaka binnen don ka bɔ e kan nafolo tɛ mɔgɔ min bolo jaka bɔli tɛ e ma wajibi a 4nan ye sunkalo kalo suni ye a 5nan ye Ala ka so hijile na Ala y'a se nɔgɔya maa mun ye o kuma nin de ye silamɛya
fondation 5 ye ni de wajibi silame beka hakilitigi beka kodona beka mogo e kelengani na ka ton nani setu iye directement fo janeme kono sa intervention ma ame lame baw bela jele fo mali kono ani mali kokan mono kuma ka an laje sisan ame dugawo belebele ke be ka dugawo belebele nyini befe anga association no association Bashiru Dini atondo be jinya yoro ame dugawo belebele ka aw be ka dugawo belebele nyina aw befe mogo ba fe ka do anga association na no association Bashiru Dini adayelele do be ni an wela anga telephone numéro la insha Allah association Bashiru Dini ina kuna fonu sorala téléphone numéro clé 00223 71 94 79 29 mais c'est ka téléphone numéro 00223 71 94 79 29 no kunya aw balma kana aw dinge mangani Muhammad Kisa di ani Abubakar Kulubal modi ani befoka kalande ni bela jele ko ma karamogo befo fitini ka bo Bamako Mali la Sabalbugu Kura grand prêcheur international récépissé international gara marab international serpent sorcier ala kambe sababa ma amba aw befo dante foli muna aw kambe jinya wati wore ne tun ye ani belebele ɲɔgɔn fɛ Muhammad Bashiru Kisa di karamɔgɔ bɛfo junior maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ an sera a ma bi a yɛrɛ kunnafoliw faamu a ye mun fɔ silamɛya sariya la silamɛya donkanw a da sera a ma ka bɛɛ walawala ni maa min ma faamuyali kɛ nimero affichelen don i bɛ nimero in wele i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp kan a b'i bilasira ni faamuyali tɔw ye an b'a fɔ a ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ